Okay, nice. Dah masuk ke kamu? Okay, ada berapa orang ni? Saya pun tak tahu berapa orang. Okay, sorry about tadi. Ada technical glitch sikit. Hello. Alright, so kita teruskan dengan sesi petang ni. Kita akan bincang soalan pra Pspm 1 yang kamu telah buat pada hari Sabtu yang lepas. Okay, so for your information, malam ni kamu akan sit for one more trial. Okay, itu yang standard college punya. Okay, InsyaAllah selepas trial tu, maybe kita terus bincang, saya akan terus buat macam ni lah, kita bincang terus. InsyaAllah, tak janji apa-apa lagi. Okay, but for now, kita tengok dulu soalan pra Pspm yang hari tu kamu buat. Alright. Teruskan dengan soalan yang pertama. We were given that silver consists of two isotopes, which are silver 109 dan juga silver 107. So kita ada kat sini silver 107 and also silver 109. Okay, remember extract the information first. Kita nak dia punya quantity dia, which is Q dan juga mass dia. Okay, so Q dia, kita diberi Q dia adalah untuk ini adalah 50.97% dan the next one is 49.03%. And the mass for this one is 106.906 and this one is 108.868. Okay, calculate the average atomic mass. So to calculate average atomic mass, kita tahu bahawa average atomic mass is equal to E kimi E ki. Okay, so Q yang first adalah 50.97 darab 106.906 tambah dengan 49.03 darab dengan 108.868 divided by 50.97 plus 49.03. So this will be equal to, okay, 107.87. Am I right? So jawapan dia adalah B. Okay. So ada soalan tak untuk benda ni? Kalau tidak ada, kita teruskan with the next one. Okay. Fahamkan ni kamu ni? Saya pun risau ni. Sebab biasanya saya boleh dengar suara, ni tak dengar suara. Right. Continue with the next one. Determine the empirical formula of a hydrocarbon. Okay. The keyword here is hydrocarbon. Hydrocarbon adalah compound yang ada, hanya ada hidrogen dan juga karbon sahaja. Okay. Kalau dia kata dalam tu ada 85.6% of carbon, bermaksud hidrogen kita adalah berapa banyak? Hidrogen kita adalah
It's 14.4. You have to be accurate ya. Sebab satu compound tu mass dia adalah 100%. You tolak 85.6%. So baki dia tinggal 14.4%. Soalan minta cari empirical formula. Bila soalan minta cari empirical formula, apa yang perlu kamu buat adalah kamu perlu construct di Molar table. So first kita kena assume mass equal to 100 gram. Sebab 100%, 100 gram. So from here, kita akan buat mass kita dulu. Carbon dan juga hidrogen. Ini adalah 85.6. Ini adalah 14.4. Dalam gram. Lepas tu kita cari dia punya moles. Moles dia adalah 85.6 bahagi 12. Ini adalah 14.4 bahagi 1. Ini sama dengan 7.133. Ini adalah 14.4. Kita bahagi dengan yang kecil. Ini kita dapat. Kita punya ratio. Dapat ini nilai dia 1. Ini nilai dia 2. So, empirical formula dia adalah CH2. So, jawapan dia adalah ini. Okay, jangan buat silap ya soalan empirical formula. Nice, mantap koyuk. Next question. A compound consists of carbon, hydrogen and oxygen. If the complete combustion of 1.47 gram, so kita ada satu unknown. Okay, CX, HY, OZ. Kita bakar dia dalam oksigen. Dia menghasilkan CO2 tambah H2O. Okay, maklumat yang diberikan kat kita, berat yang ini adalah 1.470 gram. Ini dia menghasilkan sebanyak 2.156 gram of CO2 dan juga 0.882 gram of water. Soalan sekarang ni, kita nak solve cari empirical formula of this compound. So how to do this? Kita tak boleh terus direct. Apa yang kita perlu buat adalah kita akan cari mass setiap satu. Okay, so kita cari mass of carbon. Mass of carbon is equal to, okay, we have 12 divided by 44 times with 2.16 gram, which is equal to 0.588 gram. Itu baru mass of carbon. Next, we have to find mass of hydrogen. Mass of hydrogen, kita kena cari daripada mass of water. So, dalam 1 mole of water, kita ada 2. Okay, 2 gram of hydrogen in 18 gram of water. Darab dengan 0.8 0.882 gram. This is equal to
0.098 gram. Now we want to find the mass of oxygen. To find mass of oxygen, is equal to, you ambil 1.47 gram, you minus dia dengan 0.588 plus dengan 0.098, you akan dapat mass of oxygen is equal to 0.784, right? And then kita buat kita punya Molar table. Okay, so elemen kita ada karbon, hidrogen, oksigen. Okay, dan kita punya mass kita ini adalah 0.588, ini adalah 0.098, this one is 0.784. Kita dapat mass. So from here we will find our moles. Okay, 0.588 divided by 12. This one is 0.098 divided by 1. 0.784 divided by 16. So this one is equal to 0.049. This one is equal to 0.098. And then this one is also equal to 0.049. And from here, kita nampak nilai paling kecil adalah 0.049. So dia punya simplest ratio. This is equal to 1. Ini double ni. Equal to 2. Ini pun 1. So formula dia adalah CH2O. So jawapan dia adalah yang ni. Yes, thank you Hayaton. Kelsey, Alif. Next question. Calculate the mass of sodium carbonate required to prepare 250 ml of 0.5 molar solution. So sekarang ni soalan ni kita diberi molarity. Okay, kita diberi molarity. Kita nak cari mass. Daripada molarity, kita kena cari dia punya. From molarity, we can determine dia punya apa? Baru boleh dapat benda ni. Cari dia punya moles. Very good, Chelsea. Okay, kita akan cari dia punya moles. Okay, we know that, okay, molarity, very good.
Thank you Alif, Sam, Hayatun. Molarity is equal to moles of solid per volume of solution in liter. Molarity kita adalah 0.5 molar. So moles kita sama dengan molarity which is 0.5 molar darab dengan volume kita adalah 0.25 liter. You akan dapat moles you sama dengan 0.125. Okay, 0.125 moles. And then from here, we can determine dia punya mass. To determine dia punya mass, we know that moles is equal to mass our molar mass. And then our mass is equal to, moles kita adalah 0.125 moles darab dengan molar mass kita adalah sodium. Sodium adalah 23. So 2 darab 23 which is 46 tambah dengan 12 tambah dengan 3 darab 16. So ini 48. So you akan dapat moles you sama dengan 23, 46, 106 gram per mole. And then you akan dapat dia punya mass dia adalah 13.25 gram. So the answer will be A. Okay, susahkah soalan ni? Tak susah kan? Kita tengok next question. We were given sulfuric acid with a molarity. Kita given molarity is equal to 0.75 molar and density is equal to 1.20 gram per centimeter cube. At room temperature, dia minta cari percentage by mass. So, soalan ni dia minta cari percentage by mass. Tapi kita tidak diberikan apa-apa information berkenaan kita punya mass atau volume. Ya, susah kalau lupa. Okay. No mass, no volume. Dua benda ni tak ada. So we have to, apa kita kena buat? Kita kena need to what? We need to assume. Bila kita tidak ada kedua-dua benda ni, no mass and no volume at all, we need to assume. Nak assume apa? You pilihlah salah satu kuantiti. Kalau saya akan pilih molarity lah. Molarity lebih senang sikit. Okay, we know that molarity is equal to mole of solute over volume of solution in liter. Okay. So, nilai ni adalah 0.75 mol per liter. Ni sama dengan apa bahagi apa? Apa you nak assume sekarang?
Kita akan assume volume of solution is equal to 1 liter. Kenapa saya nak assume ni 1 liter? Kalau saya assume ni 1 liter, automatically atas ni adalah 0.75 mol. So, saya assume V solution is equal to 1 liter. Saya dapat N solute is equal to 0.75 moles. Sebabkan kita nak cari percentage by mass, we know that, okay, percentage by mass is equal to mass of solute bahagi mass of solution darab dengan 100. Kita nak cari benda ni. So from here, kita boleh cari dulu mass of solute. Mass of solute is equal to 0.75 darab dengan H2SO4 2 tambah sulfur is 32. Apa lagi? 32.1. Oksigen ada 4. Darab 1664. So ini sama dengan darab 98.1. 73.575 gram. Okay, biarkan dia dekat situ. Next thing, kita nak cari mass of solution. So, daripada mana kita nak cari mass of solution ni? Dari mass of solution tu kita boleh cari dari siapa? Delay juga. Yes, dari density. Okay, dari density, we know that density is equal to mass of solution over volume of solution. Density kita adalah 1.20 gram per centimeter cube is equal to mass of solution nak dicari. Volume of the solution sama dengan berapa? Volume of solution sama dengan berapa? One liter ataupun 1000 cm cube. Tengok unit ni ya. Tengok unit sini. Okay, so you kena tukarlah. 1000 cm cube. So you akan dapat mass of the solution is equal to 1200 gram. Okay, and from here kita boleh carilah percentage by mass. So kita masuk, kita dapati bahawa 73.575 gram bahagi dengan 1200 gram darab dengan 100%. This is equal to 6.13%. So the answer will be C. Ada lagging kah? Oh, semua so far so good.
Moving on to the next question. Okay, we were given an equation. It's not balanced. Okay, it is not balanced. We were given that it is not balanced, so let it be as it is. Okay, we were asked to determine the amount of H2O in the equation. So, if we want to balance this equation, remember apa yang saya ajar dalam sesi hari tu, kita tengok spesies yang sama, Cr2O7 dengan Cr3+, ini satu equation. Next one adalah NO2- and NO3. Allah. NO2- and NO3- satu equation. H+ nak buat apa? H+ abaikan sebab dia nak cakap ini dalam acidic medium. Okay, ini hanyalah nak bagi tahu bahawa dia nak bagi tahu bahawa this is actually is in acidic medium. So how to balance this equation? Okay, first thing first, Cr2O7 2- jadi Cr3+. And the second equation, NO2- jadi NO3-. So to balance this equation, the first thing first, kita tengok yang atas dulu, balance dia punya, remember, metal dengan cara kita tambah stoichiometry. Sekarang ni di sini kita ada 2 kromium, sini cuma ada 1. So darab dia dengan 2. Next thing, kita balance dia punya oksigen. To balance dia punya oksigen, kita kena tambah water. Okay, kena tambah water. Bila kita tambah water, di sini ada 7 oksigen, di sini tidak ada oksigen, kita tambah 7 H2O. Next thing, apa yang kita perlu buat adalah kita balance dia punya hydrogen. Kita balance dia punya hydrogen dengan cara kita tambah H+. Okay, tambah H+. Di sini ada 14. Okay, 14 H2O. H+. So, kena tambah 14 H+ di sebelah ni. Next, apa kita perlu buat? Balance dia punya charge. Okay, kita akan tambah elektron pada bahagian yang lebih positif. So, how do we do this? Ini bilangan dia adalah positif 14, negatif 2, positif 6, ini adalah kosong, 14 tolak 2 akan jadi positif 12. So, elektron akan berada di sebelah kiri. 12 nak jadi 6, so tambah 6 elektron. Okay, repeat the same process untuk yang di bawah. The same process sama juga, tengok metal. Metal ni bukan ni non-metal, sama saja prosesnya. Okay, tengok oksigen. Ini ada 2 oksigen, sini ada 3 oksigen. So, tak cukup oksigen, kita buat apa? Kita tambah H2O di sebelah kiri. Next, dah tambah H2O, tambah 2 H+ di sini. Check charge dia. Kosong, negatif 1, negatif 1, positif 2. Kosong, ini adalah negatif 1, negatif 1, positif 2 adalah positif 1. Positif 1 nak jadi negatif 1, perlu tambah 2 elektron di sini. Okay, perlu tambah 2 elektron. Okay, once kita dah tambah 2 elektron, kita balance balik, combine semua, kita dapati bahawa di atas ada 6 elektron, di sini ada 2 elektron. This means that the whole equation 2 must be multiply dengan 3, darab 3 untuk capai 6. So, dia akan jadi 3 H2O, 3 NO2-, 3 NO3. Ini akan jadi 6 H+ dan juga 6 elektron. So, from here, kita akan combine dia balik.
Darat 8? Darat 3? Bila kita combine, elektron, elektron. Hapus. H plus 14, H plus 6. Potong 6, ini tinggal 8. Cr2 tak ada masalah, 2Cr tak ada masalah, 7H2O, 3H2O, potong yang ini, atas tinggal 4. So jawapan dia akan jadi 8H plus tambah Cr2O7 2 minus tambah 3NO2 minus, dia akan jadi 2Cr3 plus tambah 3NO3 minus tambah 4H2O. So jawapan dia adalah 4H2O. Susahkah soalan ini? Okey? Takkan. Okey, kita ke soalan yang ketujuh. Makan masa. Yes, makan masa. Sebab itulah, walaupun dia soalan objektif, tapi dia ambil masa yang banyak untuk buat. Sebab tu masa diberi 1 jam setengah. 180 minit, bahagi 3 soalan, so 1 soalan dalam 6 minit lah. Okey, tengok soalan berikutnya. Zinc react with hydrochloric acid according to this equation. If 0.05 moles of zinc was added to 0.075 mole of HCl, deduce the amount in gram of zinc chloride produced. Okay, remember, if you are given 2 information about the reactant, dua-dua reactant ada information, the first thing that you have to do is you have to determine the limiting reactant. You must determine the limiting reactant first before you jawab soalan ni. So how to do this? From the equation, one mole of zinc akan bertindak balas dengan 2 mole of HCl. Kalau kau ada 0.05 mole of zinc, dia akan memerlukan sebanyak 0.1 mole of HCl. Ini yang needed. Ini yang available. So, NHCl needed adalah 0.1. NHCl available adalah 0.075. Kita perlukan banyakkan sikit. Kita perlukan needed is more than available. So kita boleh kata HCl is limiting reactant. Next, kita tahu bahawa from the equation, two mole HCl akan menghasilkan 1 mole zinc
So kalau U ada 0,075, akan menghasilkan 0,0375 mole of zinc chloride. And from here, you boleh cari dia punya mass. So, mass of zinc chloride is equal to 0,0375 darab dengan 136.29 gram per mole. Ini molar mass ya. So, ia akan dapat sama dengan 5.11 gram. So, jawapan dia adalah ini. Okay. Next one. Urea is used as fertilizer. The raw material adalah ammonia and carbon dioxide. Kita ada when 1 mole with excess CO2 25.6 gram of urea produce. So soalan sekarang ni minta cari dia punya percentage yield. Nak cari percentage yield, the first thing first dia cari punya theoretical yield. So nak cari theoretical yield, kita tahu bahawa from the equation dua mol NH3 menghasilkan sebanyak 1 mol urea. Kalau you ada 1 mol NH3, dia akan menghasilkan sebanyak 0.5 mol of urea. Okay, from here, kita cari dia punya mass of urea, theoretical yield. Which is equal to 0.5 mol darab dengan 60 gram per mole. You akan dapat ini sama dengan 30 gram of urea. From here, boleh cari dia punya percentage yield. Percentage yield is equal to actual yield bahagi theoretical yield darab 100. Actual yield kamu adalah actual yang kamu dapat ni. Is 25.6 bahagi 30 darab 100. Dia akan dapat dia sama dengan 85.3%. So ini adalah jawapannya. Okay. Soalan berikutnya. Calculate the energy emitted by 1 mole of the electron that produces a wavelength of 434.2 nanometer. Okay. So, kita diberi wavelength. Kita nak minta energy. We know that delta E is equal to HV. Okay. Delta E, H kita adalah Planck constant, which is
sorry, delta E kita diberi wavelength. So Hc over lambda. H kita adalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Makin kurang ni. C adalah 3.0 darab 10 kuasa 8. Jadi di hujung saya nak cek attendance 434.2 darab 10 kuasa negatif 9. Ini sama dengan 4.58 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Ini adalah energi untuk satu elektron. Dan saya akan buat hal tadi. Soalan minta cari untuk berapa elektron? Soalan minta kita cari untuk 1 mol. Okay, so that nak cari for 1 mole of electron. This is equal to 4.58 darab 10 kuasa negatif 19. Dan kita kena darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay. Ini sama dengan, kamu akan dapat dia sama dengan 2.757 darab 10 kuasa 5 joule. So ini adalah jawapan kita. Miss 3 soalan gara-gara lain. Alah, sedihnya. Tak apa. Ini kan nanti terus naik recording. Terus tengoklah. Teruskan. Photon of energy with wavelength of 2166 nanometer was produced in a bracket series of hydrogen. Bracket. Okay. Deduce the transition that produce this energy. Bracket. Bracket bermaksud dia akan habis dekat N is equal to bracket maksud dia akan habis dekat apa? N is equal to apa? N final is equal to 4. Yes. Thank you, Daya. Okay, N final is equal to 4. Automatically, jawapan ini dan jawapan ini dah out. Okay, jawapan tu dua tu dah out. Okay, so now kita nak cari transition. So, we were given lambda. So, we know that 1 over lambda is equal to RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared, where N1 is less than N2. Okay, 1/2166 darab 10 kuasa negatif 9. This is equal to 1.097 darab 10 kuasa 7 1/4 square tolak 1/N2 square. Kita akan dapat N2 is equal to 0.0
7. So, daripada 7 pergi 4. Ada revision sikit. Soalan berikutnya. Electrons are arranged in an atomic orbital according to certain rules. Choose the correct orbital diagram. So, maksud, soalan tadi, lebih tinggi, the higher it is, the more energy is produced, kan? Dia macam ni, jatuh yang paling besar akan release paling banyak energi. Transition yang paling besar akan release lagi banyak energi. Contoh macam ini ke sini dan ini ke sini. So, banyak energi dia lepas. Lagi jauh dia jatuh, lagi banyak energi dia lepaskan. Tapi statement kamu ni tak ada kaitan dengan soalan ni. Okay. Soalan berikutnya. Electron are arranged in order according to certain rule. Choose the correct orbital diagram that represent Hund's rule. Hund's rule, kalau wavelength pendek, nak balik situ dulu. Okay. Kalau wavelength pendek, less energy. Remember ni, delta E, okay. Remember, delta E is equal to Hc over lambda. Kalau ini kecil, ini akan jadi besar. Dia inversely proportional. Wavelength pendek, more energy. Okay, Zaneta? Okay. Ada lagi soalan pasal Bohr sebelum saya proceed to yang next one? Tak boleh move on dengan lain. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Kita move on. Kita masuk ini. Okay. Electron arrange, okay. Choose the correct orbital diagram that represent Un's rule. To represent Un's rule, remember Un's rule says that in a set of degenerate orbital, okay, the keyword adalah kat sini pada degenerate orbital. Electron are filled singly first before in parallel spin, before kita pair dia dengan opposite spin. Okay. Alright. Paired with parallel spin, opposite spin. Kita tengok sekarang. Yang ini. Wait, fokus. Unify pula. Degenerate orbital tu adalah ini, 2p. Okay, yang 2p ni adalah degenerate orbital. Dia cakap kalau kita isi elektron dalam tu, kita kena pair dia in parallel spin dulu, baru kita pasangkan dia. Okay, so sekarang ni, kalau kita tengok yang ini salah.
sebab dia terus pergi pasangkan. Ini salah sebab dia tak penuhkan yang ini dulu. Okay, dia tak obey ball juga kat sini. Okay, ini salah sebab ini tidak parallel. Parallel ni sama. So, inilah jawapan yang betul. So, jawapannya adalah D. Okay, teruskan with the next one. Consider the element vanadium 22. Determine the number of electrons in the element with azimuthal quantum number L is equal to 0. For this type of question, kamu kena buat dia punya orbital diagram dulu. Okay, so vanadium 22, we know that dia adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. So, dia tanya L is equal to 0. L equal to 0 refer to orbital apa? Ni refer to orbital apa? Orbital S. So, dia tanya ada berapa elektron yang dalam orbital S? So, kita tengoklah. So, ini ada satu. Ini ada satu. Ini ada satu. Dan juga ini pun ada satu. So, total kita berapa elektron tu? 2, 4, 6, 8. So, jawapan kita adalah 8. Okay, teruskan the next one. The Lewis structure of nitrous oxide N2O are shown below. Which of the following statement is or are true about structure 1 and structure 2? In structure 1, the oxygen atom has formal charge of 0. Remember, nak kira formal charge, remember, tengok balance dia. Balance dia ada 6, 6 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nilai dia adalah kosong. So, statement ni betul. In structure 2, the oxygen atom have formal charge positive 1. Check. Dia adalah 6 tolak 1, 2, 3, 4, 5 tolak 5, which is positive 1. So, betul juga. Structure 1 is most likely the Lewis structure. Why? Kita check dengan formal charge yang lain. Yang ini 5 tolak 6. 5 tolak 6 betul lah. Is negative 1. Ini adalah positive 1. 5 negative 2. Positive 1. Ini adalah negative 1. So which one is the most plausible Lewis structure? Structure 1 or structure 2? Dan kenapa? Koyum kata structure 2 because dia plausible and the lowest formal charge is at structure 2. Okay. Yang lain? So statement 3 tu betul kah?
Kalau kita tengok ini, statement dia, jawapan ini adalah salah ya. Kenapa? Sebab syarat untuk jadi the most plausible, all atom bears the lowest moment charge. Ini dia ada charge yang besar ni, dua ni. Dua ni besar ni. Kita tak nak, kita nak 1, 0 macam tu kita nak. So, jawapan dia adalah 1 ini adalah the most plausible. Why? Because all atoms bear the lowest formal charge. Remember, the term lowest here kita guna pada kosong. Okay, lagi dia mendekati kosong, lagi bagus. Kosong tu adalah titik rendah dia. So, all atom bear the lowest formal charge. Okay. So, jawapan dia adalah Q1 is the most likely, betul lah. So, jawapan dia adalah D. All of the above. Oh, tak nampak pula macam ni. Okay, all of the above. Nampak sudah? Okay, teruskan with the next one. Okay. The Lewis structure of a molecule is shown below. Identify the group in the periodic table of the element belongs to and the shape of this molecule. Okay, group and shape. So, tengok dia kat sini. Dia ada berapa electron group? Dia ada 4 bonding pair. Dan juga 1 lone pair. Total dia adalah 5. So, 5 basic shape dia adalah trigonal, bipyramidal. Okay, daripada trigonal bipyramidal, remember, kita akan cabut satu. Jadi ni. So, ini adalah bentuk apa ni? Shape apa ni? Apakah nama shape ini? Distorted tetrahedral ataupun seesaw. Very good. Okay, sebab dia bukan tetrahedral, dia ada distorted tetrahedral sebab dia ada lone pair. So, jawapannya sama ada ini ataupun ini. Muncul tiba-tiba pula. Kenapa? Okay, so from here, nak tahu group dia pula. You tengok ada berapa valence electron pada ni? Pada M ni. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 valence electron. So, dia adalah group (16). So, dia adalah seesaw dan juga group 16. So, jawapan dia adalah D. Okay, jawapan dia adalah D. Okay, teruskan soalan berikutnya. The correct Lewis structure of ammonia is shown below. Choose the correct statement about the polarity of ammonia. Okay, remember polarity. Each bond are polar. Okay, sebab beza atom, bonding dia polar. So, dia ada elektron tolak ke sini, tolak ke sini, tolak ke sini. So, dia akan menyebabkan wujudnya resultant ke atas. Macam ada tolak ke bawah, tiba-tiba kamu naik ke atas. Dan menyebabkan mu is not equal to 0. Okay. Choose the correct statement
Each bond of NH3 bond is a non-polar. Salah. Kalau non-polar, dia mesti sama atom. Ini baru non-polar. Tapi bila beza atom, dia akan jadi polar covalent bond. Each bond dipole has equal magnitude and can cancel out each other. No. Due to the presence of lone pair, dia menyebabkan shape dia tidak simetri. Bila shapes tidak simetri, they cannot cancel out each other. Sebab itulah kita ada resultant ke atas ni. Dan yang berikutnya, molecule has net dipole moment is not equal to 0. It is correct. Betul, dia tidak sama dengan kosong. Jawapannya adalah C. Now, ini the bond angle of H and H is exactly 120. Ini adalah salah kerana bond angle untuk ammonia is 107 degree. Okay, teruskan with the next one. Which of the following hybrid orbitals is used by the central atom in SEF4? So soalan ni you kena lukis dulu structure dia. Selenium is in group 16. So 6 valence electron, kita ada 4 fluorine, 7 darab 4 is 28, total adalah 34 elektron. So selenium di tengah, F, 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 F. Tolak 8, ada baki lagi 26, 6, 12, 18, 24, tolak 24, ada baki 2, 2 bagi kat tengah. So kita ada 4 sigma bond tambah dengan 1 lone pair. Total dia adalah 5. So bila 5, type of hybrid dia adalah sp3d. So jawapan kita adalah ini. Okay, teruskan with the next one. Choose the correct statement about hybridization in ICl2 minus. Lukis dulu ICl2. I ada 7, 2Cl is equal to 14, charge tambah 1. 15 campur 7 is 22 elektron. So daripada 22, ICl2. 4 ada baki 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tolak 12 ada baki 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The hybrid orbital used in I is sp3d. You tengok, central atom, you ada 2 sigma, 3 lone pair. Total dia adalah 5. Kalau 5 dia adalah sp3d. So statement ni betul. The 2 sigma bond form overlapping end to end with 3p orbital of chlorine. Betul. The 2 pi bond form overlapping side to side with sp3d I orbital and 3p orbitals of I. Ada pi bond ke dekat situ? Ada pi bond kah? You check dulu structure ada pi bond? Tak ada. So tak ada, statement ni salah. So jawapannya adalah 1 dan 2 saja. Walaupun soalan tidak minta kamu lukis, tapi kamu kena tahulah. Okay, next one. Kita tengok soalan berikutnya. Very good, Emma. Sebab tiada double bond or triple bond. Betul lah, Koyum. Sebab semua single bond. Next one. The boiling point of 2 hydrocarbons are given below. 2,2-dimethyl propane and pentane. This hydrocarbon has different boiling point because, okay, you tengok dulu size dia. Ini adalah C5H36912. Ini pun C5H3612.
So molekul dia sama. Okay, bermaksud saiz dia sama. Semua hidrokarbon, IMF dia pun sama, non-polar. So yang berbeza adalah dia punya shape dia saja. Okay, ini dan bercabang, ini straight line. Okay, kalau you tengok soalan ni, first, the surface area of the molecule are different, betul. Shape mempengaruhi surface area, so ini betul. The type of intermolecular attraction, both are non-polar. Bila non-polar, dan ada carbon dan hidrogen saja, dia hanya akan ada London dispersion forces. So ini salah. The strength of covalent bond. Covalent bond tidak mempengaruhi dia punya boiling point. So ini pun salah. So jawapan dia hanyalah satu saja. Okey. Soalan berikutnya. Which the ability of substance to be pulled into wire? Yes, London dispersion forces. Kalau kita nak tarik wire tu boleh panjang. Apa tu? Malleability, conductivity, viscosity, ductility. Which one? Boleh tarik jadi wire. Dia adalah malleability adalah keboleh-tempaan. Maksudnya can be hammered. Conductivity adalah boleh transfer something lah. Elektron ataupun heat. Viscosity tak ada kaitan, ini adalah untuk liquid. Jawapan adalah ductility. Okay, ductile. Ductility jawapannya. Very good. Next one. Ini kamu jarang nampak. Ini adalah nama dia manometer. Okay, ini adalah soalan berkaitan gas. So, kita diberitahu bahawa a sample of oxygen gas are placed in a manometer and increase the mass of manometer by 0.144 gram. Itu adalah mass of oxygen. Yes, betul. Viscosity adalah ability of liquid to flow. The diagram below shows the height of mercury in the manometer. Determine the volume in centimeter cube. Manometer ni, okay, manometer ni kalau dalam keadaan normal, dia sama level dia. Tapi bila kita masuk liquid ke gas apa tu, dia akan naik dan turun. So, kita punya pressure of gas tu dekat sini. Ni pressure dia. Kita nak tengok beza dia tu, berapa. Okay, so P gas is equal to 600, H dulu. Tolak 100, which is equal to 500 nanometer. Okay. Ini adalah mercury. Okay. Ini adalah mercury. Untuk cari pressure of gas, okay, at STP, we know that 1 atm ini sama dengan 760 mm mercury. Ini adalah 500 mm mercury. So from here kita boleh cari P dalam atm.
So pressure of gas is equal to 500 bahagi 760. This is equal to 0.6579 atm. Okay, soalan minta cari volume of the gas. Okay, we know that kita ada mass of the gas. Kenapa 500 bukan 400? Saya sebab 600 tolak 100. Ni 600, ni 100. Okay. Mass of oxygen is equal to tak apa. 1.4 gram bahagi oksigen adalah 32 gram per mole. Dia akan dapat ini sama dengan bahagi adalah 3.56 times 10 power of negative 3. Soalan minta cari volume. We know that PV is equal to nRT. V is equal to mole kita adalah 3.56 darab 10 kuasa negatif 3. R kita adalah 0.08206. T kita adalah 298 Kelvin bahagi dengan apa nama benda tu? P kita adalah tadi 0.6579. Dia akan dapat ini sama dengan 0.133 liter. Dalam sentimeter cube, convert dia akan dapat jadi 133 cm cube. Okay, ini lain sikit lah. Ini macam soalan yang jarang. Ni actually eksperimen dulu kala. Okay, sebab tu saya masukkan juga contoh ni so that kita boleh study sikit pasal benda ni. So jawapan dia adalah 133 cm cube. Okay, ada lagi 10 soalan lagi. Next one. Which of the following statement is incorrect about liquid? Okay. For any liquid, the vapor pressure increase as the temperature increases. Betul lah. Makin tinggi temperature, okay, tinggi temperature, more evaporation. Bila lebih banyak evaporate, so vapor pressure pun akan meningkat. The higher the external pressure, the higher the boiling point of the liquid. Ini kita boleh tengok daripada kita punya phase diagram. Konsep boiling, okay, konsep boiling adalah boiling point adalah yang temperature where vapor pressure sama dengan external pressure. Bermaksud, kalau kata kita boil something at 1 atm, dia boil pada 100 degree Celsius. Tapi kalau kata kita pergi kat tempat yang atas gunung macam 0.76 atm, dia akan boil at lower temperature. Okay, dia akan boil at lower temperature. The stronger the intermolecular forces, the higher boiling point. Betul. Sebab makin kuat IMF, stronger IMF, susah nak convert
Daripada liquid jadi gas. So boiling point of liquid does not depend on IMF. Tipu lah. Sangat bergantung dengan IMF. Jawapan dia adalah D. Next one. Figure below shows the phase diagram. Okay, figure below shows the phase diagram. Okay. Describe the phase changes of substance D starting from point K if the temperature is lowered. Maksudnya dia ke arah sini. Temperature is lowered at constant pressure. Okay, so dia daripada phase apa sini? Daripada sini adalah phase gas. Lepas tu dia sentuh sini. Ini phase apa di sini? Yang ini phase apa ni? Di atas line ni. No, dekat point yang ada line ni dia adalah liquid gas equilibrium. So daripada gas change to gas and liquid at equilibrium. Lepas tu baru dia jadi liquid. Daripada liquid dia akan jadi liquid and solid equilibrium. Lepas tu baru dia jadi solid. Itu jawapan dia. Okey kanak-kanak. Teruskan with the next one. The Kc for the dissociation of iodine molecule into iodine atoms. Dia bagi kat situ. An analysis was carried out on a sample of at T given the certain concentration. So, first thing first, kita tulis dulu QC kita dulu. QC is equal to concentration of I squared bahagi concentration of I2. Concentration of I squared. I adalah 0.0010 squared bahagi dengan I2 kita adalah 0.020. Tulis UKC kita. Yang kita dapat ni bersama dengan 5.0 times 10 to the power of negative 5. So apa kita perlu buat sekarang adalah kita compare QC adalah 5.0 darab 10 kuasa negatif 5. KC ni adalah 5.0 darab 10 kuasa negatif 4. QC lebih besar atau lagi kecil daripada KC? Lebih besar ke lagi kecil? Sama. Kita tengok kuasa dia. Ni negatif 5. Ni negatif 4. Smaller. Kalau smaller, dia akan pergi ke mana? Kiri atau kanan? Shift to the
kanan, dia akan ke sini. So gini kita panggil sebagai forward. So jawapan dia adalah ini. Right. Remember, fragment kamu, dia makan ke sana. Okay. Right. Next one. An equilibrium was established for the following reaction. Initial pressure is 0.35 atm. The equilibrium pressure of Cl2 was 0.02 atm. What is the Kp for this equilibrium? So ini memang kena construct punya I-stable. Buat dulu. 2 HCl gas, H2 gas tambah Cl2 gas. So P initial, P change, P equilibrium. Initial kamu adalah ini adalah 0.350. Ini tiada, ini tiada. Dia akan bertambah sebanyak 2x. Sorry, berkurang sebanyak 2x. Bertambah sebanyak x. Bertambah sebanyak x. So ini adalah 0.35 tolak 2x. Ini adalah x. Ini adalah x. We know that we are given that at equilibrium, the equilibrium pressure of Cl2 was 0.02 atm. So we know that ini nilai dia adalah 0.022 atm. So ini pun 0.022 atm. Ini adalah 0.35 tolak 2 darab 0.22 atm. This is equal to, tengok. Inilah 0.306 atm. Okay, we know that Kp is equal to pH2 darab dengan PCl2 bahagi dengan PHCl negatif kuasa 2. Ini sama dengan 0.022 bahagi dengan 0.306 square. Ini sama dengan 5.169 darab 10 kuasa negatif 3. So, jawapan dia adalah A. Okay. Next one. Consider the equilibrium below. Predict what will happen if helium gas is added at constant pressure. Addition of helium gas at constant pressure. Okay. Remember, bila berkaitan dengan gas ni, kita kena kira bilangan mol. Okay. Ini total di sebelah sini ada, 7 mol.
Ini di sebelah sini ada 8 mol. Addition of helium gas at constant pressure, okay, dia akan add helium at constant pressure. Maksudnya P total is equal to PNH3 tambah PO2 tambah PN2 tambah PH2O. Okay. Tapi now dia jadi P total is equal to PNH3 tambah PO2 tambah PN2 tambah PH2O tambah PHE. Okay. So dia kata at constant pressure maksudnya yang remain constant adalah ini. Ini remain constant. Logik kan kalau you masuk something yang ini pun remain macam biasa. Contoh, ini asalnya 1, 1, 1, 1, total dia 4. You nak remain 4 juga kat sini. Bolehkah 5 benda tu maintain nilai yang sama? Maksud ini pun kekal 1, 1, 1, 1. Kan? Bermaksud nilai ni, partial pressure ni dah partial pressure jatuh. Okay? So, bila partial pressure jatuh, sistem nak lawan balik macam mana? Sistem akan cuba tingkatkan partial pressure. Sistem cuba tingkatkan partial pressure. Macam mana cara tingkatkan partial pressure? Dia akan pergi shift side more moles. So dia akan shift to the right. Sebab di sini ada 8 mol. Kita akan pergi ke sini. Okay. Itu cara sistem lawan balik. Soalan berikutnya. Hypochlorous acid is a weak acid occur naturally in human body. Calculate the percentage of ionization of 0.1 molar HOCl if acid dissociation constant is 7.1 exponent negative 5. So ini adalah dia punya Ka. So HOCl aqueous jadi H plus tambah OCl minus. Okay, so initially ini stable juga. HOCl ini adalah 0.01 tolak X 0.01 tolak X X. Okay, we know that Ka is equal to X squared over 0.01 minus X. So X is equal to square root of Ka darab 0.01. So Ka kita adalah 7.1 times 10 power of negative 5 darab
0.01. Ini sama dengan 8.43 kat 10% negatif 4. Percentage of ionization 8. Percentage of ionization is equal to change over initial. Change kita adalah X, so dia adalah darab 100, which is equal to adalah 8.43%. So jawapannya adalah ini. Boleh faham ke yang ini? Bola step sikit. Masih blur, kau blur apa? Soalan berikutnya. A matriculation student prepared a buffer solution with pH of 4.6 by using 500 milliliter of benzoic acid and sodium benzoate. Calculate the mass of sodium benzoate required to prepare the buffer solution. Remember, untuk calculate pH of buffer, pH is equal to pKa plus log concentration of the salt bahagi dengan concentration of weak acid. pH kita adalah 4.6. pKa kita adalah negatif log 6.3 darab 10 kuasa negatif 5 tambah log concentration of the salt bahagi weak acid kita punya concentration adalah 0.5. And from here kita dapat concentration of salt which is equal to 1.256 molar. Kita tahu bahawa moles molarity darab volume. Molarity kita adalah 1.256. Volume kita adalah 0.5 liter sama dengan 0.628 mol. Once you dah dapat mol, you boleh cari dia punya mass. Suara saya dah hilang ni. Ya Allah.
Okay. Next one. A solution is prepared by mixing dua benda. Ini soalan buffer. Soalan buffer, first step, dia kira mol setiap satu dulu. Okay. Kita sekarang ni, solution kita, okay, kita ada satu solution. Kita prepare dengan cara, kita masukkan ammonia 500 ml of 0.1 molar ammonium chloride dicampur dengan 500 ml 0.2 molar NH3. So menyebabkan volume final dia jadi 1000 ml. Itu volume final dia. So sekarang ni kita nak cari pH of the solution selepas kita masukkan okay 0.02 molar HCl. Okay. So what you have to do now is for this type of question, kita kira dulu new concentration of NH4Cl. Kenapa perlu kira new concentration? Sebab volume dia berubah. So macam nak kira, kita guna M1 V1 is equal to M2 V2. M1 kamu adalah 0.1 molar. V1 kamu adalah 500. M2 kita nak cari, V2 kamu adalah 1000. So kita akan dapati bahawa molarity baharu dia M2 will be equal to 0.05 molar. Kita kira pula untuk NH3 yang baru. NH3. Sama juga konsep dia. M1 V1 is equal to M2 V2. M1 kamu adalah 0.2. V1 kamu adalah 500. M2 kamu nak cari. V2 kamu adalah 1000. Kita dapat M2 is equal to 0.1 molar. Bila you masuk acid, acid akan react dengan siapa? Acid akan react dengan base. So bila acid react dengan base, you akan dapati bahawa you punya base adalah NH3. Dia yang akan react dengan H+ untuk menghasilkan NH4Cl. Okay. So kita akan guna concentration initial, concentration change, concentration final. Okay. Kita boleh juga buat ICF table dengan menggunakan concentration. Tak ada masalah tu. Okay. So you masuk ini.
NH3 ini adalah 0.1, ini adalah 0.02, ini adalah 0.0 0.5. Ini akan tolak 0.02, tolak 0.02, tambah 0.02, dapat 0.08, 0.07. So kita dapati bahawa POH is equal to PKB plus log concentration of salt kita adalah NH4 plus ini sama dengan 4.69. So pH is equal to 14 tolak 4.69, which is equal to 9.31. So ini jawapan dia. Soalan berikutnya, soalan 29, second last ya. Silver sulfate, silver sulfide. Given KSP, okay, Ag2 SO3 solid, dia akan jadi 2 Ag plus tambah SO3 2 minus. Kalau ini adalah S, ini akan jadi 2S, ini akan jadi S. Okay. No. Okay, soalan ni nak tengok yang mana boleh menghasilkan precipitation. To form precipitation, you kena check dia punya QSP mestilah lebih besar daripada KSP. QSP dia mesti lebih besar pada KSP. So macam mana nak buat? You kena kira lah QSP setiap satu. We know that QSP is equal to concentration of Ag plus squared darab dengan SO3 2 minus. So you check setiap satu. Untuk yang first one, you akan dapat QSP is equal to 1.51 times 10 to the power of negative 13. This one, you akan dapat 1.25 times 10 to the power of negative 14. This one, you akan dapat 7.3. Thank you Hayatun for the response. Times 10 to the power of negative 15. Ini kamu akan dapat 1.48 times 10 to the power of negative 15. You kena kira setiap satu maksud you substitute value ni dalam ni, value ni dalam ni, you check setiap satu. And you dapati yang mana yang paling lebih besar daripada KSP. KSP kita adalah ini. This is our KSP. And we found that the first one yang adalah nilai yang lebih besar. So yang itu akan menyebabkan menjadi
precipitation. Okay, the last question, magnesium hydroxide. Okay, calculate the molar solubility. Nak cari S. So kita tahu bahawa magnesium hydroxide okay, so kalau ini adalah S, ini S, ini 2S. We know that Ksp is equal to Mg2 plus darab 2OH minus square. So, nilai Ksp kita adalah 5.61 darab 10 kuasa negatif 12. This is equal to S darab 2S square. So, 4S cube is equal to 5.61 times 10 power of negative 12. So, S kamu is equal to 1.12 times 10 power of negative 4. That's for this is the answer. Okay. Alright, itu saja untuk semua soalan ni. Alright, so ada apa nak ditanya? Hopefully lekat dah sikit-sikit dalam otak kamu untuk malam ni punya pula. Tak apa, macam biasa untuk malam ni pun buat yang terbaik. Don't worry, nanti kamu bagi yang betul kau you, satu persatu. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan nak ditanya. Betul, yang third last tu makan banyak sangat masa. Kan? This one, kan? This one kan? Betul, power dia 2 sebab tu dia ada square tu. InsyaAllah kalau kamu dapat something untuk malam ni mungkin ada improvement lah kamu punya performance tu. Jadi sebab boleh explain macam mana nak tengok graph solid liquid gas tu. Saya still tak dapat. Yang ini kah phase diagram ni? This one? Macam tu hari lah. So phase diagram. Okay. Ini adalah kawasan solid, ini kawasan liquid, ini kawasan gas. Okay. Kawasan solid, liquid, gas. Maksudnya, kalau dia berada dekat dalam this region, dia adalah solid. Tapi the moment dia touch this line is between what? Solid dengan liquid, gas kan? So, dia ada dah dalam solid, gas, equilibrium. And then the moment dia beyond that line, dia jadi gas pula. Itu je. So, you tengok, kalau dekat sini, dia adalah dalam solid, liquid, equilibrium. Kalau sini, gas, liquid, equilibrium. Dia dekat sini kita berminat dekat, okay, contoh saya nak cerita perubahan phase daripada ini sampai sini. So, apa yang berlaku? Ni gas, gas liquid, liquid, liquid solid, solid. Okay ya? Right. Kalau ada apa-apa lagi tanya je lah. Ya, yang soalan tu memang saya akan buat lagi tu. Chapter 2, chapter 3 and so on. Ada lagi tu. Jauh lagi perjalanan kita.
Okay, so that's all for this session today. Thank you everyone. Okay, so nanti untuk kelas saya banyak juga kita buat. Remember, we are magical people. Okay, ingat, we are magical people. So kita boleh buat miracle. Right, that's all. Thank you. Bye. Subscribe, like, share. Bye. Bye bye. Saya end ya.